Amém. Amém. Amen. Aleluia. Halleluja. Tomai os seus assentos. Bitte nehmt Platz. A palavra de Deus diz, Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, mas eu também não me envergonho da unção de Deus. aber ich schäme mich auch nicht der Salbung Gottes. Eu não me envergonho de ser um homem, um cristão que foi capacitado pelo Espírito Santo. Ich schäme mich nicht dafür, dass ich ein Mann bin, der befähigt worden ist vom Heiligen Geist. Muito pelo contrário. Im Gegenteil. O Espírito Santo me dá coragem, fortaleza, autoridade para pregar o evangelho nessa tarde. Der Heilige Geist gibt mir die Kraft und die Autorität, um das Evangelium zu predigen heute Abend. Então não me envergonho da unção de Deus na minha vida. Ich schäme mich der Salbung Gottes nicht in meinem Leben. Alguns cristãos, eles têm vergonha de falar em línguas estranhas. Es gibt Christen, die schämen sich, in Zungen zu beten. Estão com vergonha da unção de Deus. Sie schämen sich von der Salbung Gottes. Eu não me envergonho da unção de Deus na minha Ich vida. schäme mich der Salbung Gottes nicht. Eu não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Eu não me envergonho da Sagrada Escritura. Ich schäme mich nicht vor der Bibel. Porque eu creio que está escrito na palavra de Deus é real, é verdadeiro, é fiel. Weil ich glaube, dass das, was im Wort Gottes steht, ist real. Então, se na palavra de Deus está dizendo que existe um céu, Und wenn das Wort Gottes sagt, es gibt einen Himmel, então eu creio que sim, é verdade, há um céu. dann glaube ich das. Es gibt einen Himmel. Se a palavra de Deus diz que existe um inferno, Wenn das Wort Gottes sagt, es gibt eine Hölle, então é real, é verdade, existe um dann inferno. ist das real. Es ist die Wahrheit. Es gibt A eine palavra de Hölle. Deus, ela é fiel Das Wort Gottes ist treu. e ela jamais perde a sua validade. Und sie verliert nie an. Não, ela não depende da nossa crença. Sie ist nicht abhängig von Ela não unserem depende Glauben. de você dizer eu creio ou não. Es geht nicht darum, ob du glaubst oder nicht. Ela é a palavra de Deus. Es ist das Wort E ela Gottes. seguirá sendo a palavra de Deus. Und es wird weiterhin das Wort Gottes Nós, bleiben. todavia, não estávamos aqui. Ela já era a palavra de Deus. Als wir noch nicht existierten, war sie schon da oder war es schon da, das Wort Gottes. E ela seguirá sendo a palavra de Deus. Und es wird weiterhin bleiben, das Wort Gottes. Amém? Amen. Aleluia. Halleluja. Que bom que vocês estão aqui. Es ist so gut, dass du hier bist. Não sei se só eu estou sentindo, mas aqui há uma unção muito forte nessa noite. Ich spüre hier ganz stark die Salbung Gottes. Eu não tenho dúvida de que Deus vai fazer alguma coisa com você nessa tarde. Und ich bin mir sicher, Gott wird heute etwas tun in deinem Leben. Amém? Amen. Quantos esperam ser alcançados pela glória de Deus nessa noite? Wie viele erwarten das und freuen sich das? Quantos sabem que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz Wie presente? viele wissen, dass dort, wo 2 oder 3 versammelt sind, in seinem Namen ist er Mitte unter ihnen. E em todo lugar que Jesus está, Und überall, wo Jesus ist, algo acontece. geschieht etwas. Se você ler os evangelhos, você vai dar conta de que em cada lugar que Jesus passou, Wenn du die Evangelien liest, dann merkst du, dass überall, wo er war, alguma coisa aconteceu. geschah etwas. Então eu creio que se Ele está aqui nessa tarde, Und darum glaube ich, dass wenn er heute Abend hier não há ist, circunstância em nós que possa impedir que Ele não faça algo. keine Umstände in unserem Leben können das verhindern, was er tun möchte. Amen. Amen. Aleluia. Então abra o seu coração, Öffne dein Herz. abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de 26 ao 28. Nós estamos começando uma nova série hoje. Und öffnet eure Bibel im 1. Mose 1, 26 bis 28. Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie. A série Homem Governe, Homem Tome o Domínio. Und zwar die Serie Mensch herrsche. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, na Bereshit, em hebraico, que significa o primeiro, ou a lei, né? O primeiro livro da Bíblia, Bereshit. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criaram. E Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra.
Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Senhor Jesus, nós queremos te dar honras, louvores e glórias nessa tarde. Lieber Jesus, wir möchten dich verherrlichen, dir die Herrlichkeit Pai, geben. toma o governo, o domínio, o controle de cada alma aqui sentada neste lugar. Nimm du die Herrschaft über jede Seele, die heute hier ist. Senhor, cada centímetro dessa sala Dass jeder Zentimeter in diesem Raum seja impactada com uma unção de milagres. mit einer Salbung der Wunder überwältigt E wird. eu sei que o Senhor não depende de mim, Senhor. Und ich weiß, dass du nicht abhängig Eu bist sei que von quando o mir. Senhor quer fazer algo, Und ich weiß, dass wenn du etwas tun o möchtest, Senhor faz. dann tust du's. Pai, fica à vontade entre nós. Fühl dich wohl in unserer Mitte, Em nome de Jesus. im Namen Jesu. Amém. Amen. A mensagem dessa noite tem como título Homem, domine. Die Botschaft heute hat den Titel Mensch, herrsche. Quem nunca escutou a frase, a humanidade está perdida, Wir haben schon so oft gehört, die Menschheit ist verloren. os homens não prestam, Die Menschen sind nicht nutzbar. as mulheres, meu Deus, que coisa, como é que pode ser? Und die Frauen heutzutage, also mein Gott, wie kann das sein? O homem perdeu o domínio, perdeu o controle, perdeu a liderança. Der Mensch hat die Kontrolle, die Herrschaft, die Führung verloren. Por mais que estas frases tenham algum tipo de afirmação contemporânea, Auch wenn diese Aussagen zeitgemäß sind, esse não é o padrão que Deus escolheu para mim e para você como criação de Deus. das ist nicht das Muster oder so, wie Gott es eigentlich für uns vorhat. O homem criado por Deus é algo extraordinário. Der Mensch, der von Gott geschaffen wurde, das ist etwas Außergewöhnliches. É algo estudado, é algo que supera todas as expectativas. Hat sich da etwas überlegt damit und es übertrifft auch jede Erwartung. Algumas pessoas que se sentem talvez inferiores e se sentem mal, ou acham que o ser humano realmente fracassa, que o ser humano não vale nada. Und die Menschen, die sich schlecht fühlen, minderwertig fühlen oder denken wirklich, die Menschen, sie versagen nur, sie sind nutzlos. Se nós fôssemos assim mesmo, se essa fosse a nossa realidade, você acreditaria mesmo que Deus entregaria o seu filho para morrer por você? Wenn das wirklich die Wahrheit ist oder die Realität ist, denkst du, dass Gott wirklich seinen Sohn hingeben würde, um für uns zu sterben? Não, você é um ser fantástico, você é um ser extraordinário. Nein, du bist außergewöhnlich. Você foi feito pelas mãos do Todo-Poderoso. O homem foi criado por Deus. Du wurdest von Gott geschaffen, der Mensch wurde von Gott geschaffen. Cada detalhe do seu do seu corpo, cada detalhe de você foi feito por Deus minuciosamente, nos mínimos detalhes. Jedes kleinste Detail in dir wurde von Gott so gewollt. Você é extraordinário, o ser humano na sua formação original é fantástico. Du bist außergewöhnlich und du und diese Schöpfung, die Gott getan hast, die ist fantastisch. Eu e minha esposa, às vezes nós discutimos sobre os fatos, as coisas que acontecem no mundo. Wir zwei, ich und meine Frau, wir sprechen oft über das, was heutzutage geschieht. E observando famílias, o comportamento do homem, do marido, nós chegamos, uma vez ela falou comigo, o homem perdeu em algum momento da história, ele perdeu o domínio. Und wir haben dann mal über das gesprochen und meine Frau hat mir gesagt, der Mann hat irgendwo in der Geschichte seine
die Herrschaft oder Verantwortung vernachlässigt. Ela dizia, o homem em algum momento da história, ele perde a sua posição como cabeça, como autoridade, como administrador de tudo que Deus fez. Der Mann hat irgendwo in der Geschichte der Menschheit diese Verantwortung oder die Autorität und auch die Autorität, die erhalten hat, zu verwalten, vernachlässigt. O homem precisa voltar a praticar a autogestão. Wir alle, und nicht nur der Mann, wir alle müssen nochmals uns selbst führen oder das Lernen O homem selbst zu precisa führen. voltar a ter a responsabilidade, praticar a autorresponsabilidade. Und wir müssen wieder eine Eigenverantwortung entwickeln. Como crentes, Auch als Gläubige, como filhos de Deus, als Kinder como Gottes. pais, como filhos, como empregados, como chefe, precisamos voltar a tomar o domínio por meio da autogestão. Wir als Eltern, als Mitarbeiter, als Vorgesetzte müssen wieder diese Selbstführung finden. Precisamos praticar a autorresponsabilidade Und auch Eigenverantwortung para entwickeln, chegarmos a ser exemplos na liderança, Vorbilder zu sein in der Führung, na família, in der Familie, para que outras pessoas possam nos seguir, damit auch andere Menschen uns nachfolgen para können, sermos exemplos. Vorbilder zu sein. Não foi assim com Adão, So war es nicht mit Adam, não foi assim com Eva. so war es nicht mit Eva. Conhecemos a história de Adão e Eva e a serpente. Wir kennen die Geschichte von Adam, Eva und der Schlange. Deus fez o mundo, constrói, edifica, faz o homem, faz a mulher. Gott schafft alles, schafft den Menschen und der Mensch. Dá ao homem autoridade, domínio sobre tudo, todos os animais e todas as plantas. Gibt Autorität und Herrschaft über alle Pflanzen und Tiere E dá ao homem uma ordem. und gibt den Menschen einen Befehl. Do fruto que está no centro do jardim, dele não comai. Von dieser Frucht, der mitten im Garten ist, darfst du nicht essen. Pode comer de tudo, Du kannst von überall etwas nehmen, mas aquela que está no centro não comais. aber von diesem Baum darfst du nicht essen. E um dia Eva Und eines Tages Eva, foi fazer compra no shopping, sie ging in ein Shoppingcenter, encontrou com Dona Serpente. hat die Schlange dort getroffen. E a serpente, como é que é a história aí que não pode comer nada da árvore que está no centro aí? Como é que foi que Deus falou? Und die Schlange sagt, also was, wie war das? Ihr dürft von diesem Baum nicht essen? Deus falou assim, no dia que comermos dessa planta morreremos, então não Ja, vamos comer. Gott hat uns gesagt, wenn wir davon essen, dann würden wir sterben. E a serpente, não vai morrer nada, Eva. Und die Schlange sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Essa é talvez a melhor fruta do jardim. Das ist sicherlich die beste Frucht vom E a Garten. serpente dá a fruta para Eva, Eva come, oferece ao seu marido Adão e os dois comem da fruta proibida. Und Eva isst von dieser Frucht und gibt dann ihrem Mann und beide essen von dieser verbotenen Frucht. E os olhos deles se abrem. Und ihre Augen öffnen E eles sich. começam a ter vergonha de estarem nus. Und sie schämen sich dann, dass sie nackt sind. E então Deus vem visitar Adão para saber o que está acontecendo. Und Gott besucht dann oder kommt dann und Lá em sagt, Gênesis 3, 11, 14, perguntou-lhe Deus, que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? A mulher respondeu, foi a serpente que me enganou e eu comi. Então Deus pergunta para Adão, Adão, foi a mulher foi a serpente, e a serpente fez. Como toda serpente. Also dann kommt Gott und spricht, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange
hat mich verführt. Da habe ich gegessen. Sem nenhuma margem de autorresponsabilidade, friamente eles ignoram a ordem de Deus. Ohne irgendeine Eigenverantwortung ignorieren sie das Befehl Gottes. Colocam em questão, por meio da serpente, uma ordem do Senhor. Und sie hinterfragen diesen Befehl wegen der Schlange. Colocando, amaldiçoando toda a descendência adânica. Und sie verfluchen so die ganzen Nachkommen von Adam. Condenando toda a humanidade por meio do pecado. Und verurteilen die ganze Menschheit wegen der Sünde. Isso só foi possível porque Adão e Eva foram feitos imagem e semelhança de Deus. Und das war nur möglich, weil Adam und Eva nach dem Bild Gottes geschaffen wurden. Eles poderiam decidir em comer ou não comer. Sie hätten entscheiden sollen und sie hätten sich entscheiden Eles deram dürfen, nome aos animais. davon zu essen. Sie hatten den Tieren ihre Eles deram Namen gegeben. nomes às árvores. Sie hatten den Bäumen ihre Namen gegeben. Eles tinham a autoridade e o domínio sobre tudo. Sie hatten Autorität und Herrschaft über sie. Mas eles limitaram o domínio por meio do pecado. Aber sie haben diese Herrschaft begrenzt wegen der Sünde. Eles limitaram Sie haben sie begrenzt, o domínio diese Herrschaft, por meio do pecado. wegen der Sünde. É necessário dizer, igreja, que a autorresponsabilidade, o autogoverno, não está em primeiro lugar. Es ist wichtig zu sagen, dass die Eigenverantwortung und die Selbstführung in erster Linie Não tem nada a ver com métodos ou fórmulas, nichts mit Methoden oder mit Methoden zu tun mas hat, tem a ver com mudança, com transformação. sondern mit Veränderung. Tem a ver com a metanoia, com a autoanálise. Es hat mit einer Selbstreflexion zu tun. Mesmo que alguns aqui podem afirmar que em diferentes eventos da história, como a Revolução Francesa, o surgimento da internet, tudo isso fez com que o homem perdesse cada vez mais o domínio e a autoridade como criação. Viele denken auch, dass wegen der verschiedenen geschichtlichen Ereignissen wie die Französische Revolution, das Internet oder auch die künstliche Intelligenz, wir so an Herrschaft und Eigenverantwortung verlieren immer mehr. Mas o que verdadeiramente cancela o domínio, a autoridade do homem, chama-se pecado. Aber was wirklich die Autorität und die Herrschaft des Menschen annulliert, ist die Sünde. O pecado, ele cancela o padrão divino que Deus nos deu. Die Sünde annulliert diesen göttlichen Standard, den wir erhalten haben. O pecado nos separa de Deus. Und die Sünde, sie trennt uns von Gott. Eu sei que se fala pouco de pecado nesses dias, mas o pecado é real. Ich weiß, wir sprechen auch wenig über Sünde, aber die Sünde ist real. O pecado nos separa de Deus. Und die Sünde, sie trennt uns von Gott. O pecado, ele tem nome e o pecado também tem destino. Die Sünde hat einen Namen und die Sünde hat auch ein Ziel. Quem vive escravo do pecado tem destino terrível. Wer versklavt wird durch die Sünde, hat ein schreckliches Schicksal. Nós temos o costume de dizer que o pecado significa Zielverfehlung, não acertar ao alvo. Wir sagen oft so, dass die Sünde ist das Gleiche wie eine Zielverfehlung. Não, o que ocorreu no Éden foi desobediência à palavra do Senhor. Aber das ist nicht so, weil das, was im Eden geschehen ist, das war Ungehorsam, und zwar bewusster Ungehorsam. Conscientemente, eles pecaram contra uma ordem de Deus. Ganz bewusst haben sie gegen einen Befehl Gottes, waren sie ungehorsam. Pecado não é simplesmente Zielverfehlung. Die Sünde ist nicht einfach nur Zielverfehlung. Pecado é desobediência a Deus. Die Sünde ist Gehorsam sein Gott gegenüber. Pecado nos afasta de Deus. Und die Sünde trennt uns von Gott. Queira você goste ou não. Ob dir das gefällt oder nicht. O pecado te isola, te cancela,
cancela o padrão divino sobre a tua e a minha vida. Die Sünde annulliert diesen göttlichen Standard, der in dir ist. O pecado. Die Sünde. Entretanto, 4.000 ou 6.000 anos depois do caso que ocorreu lá no Éden, Aber 4.000 bis 6.000 Jahre nachdem das geschehen ist im Garten Eden, Deus em sua infinita graça e soberania Gott in seiner unendlichen Gnade und Souveränität envia o seu único filho, Jesus Cristo, seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, o seu único filho, seinen einzigen Sohn, para restaurar o que se havia perdido no Éden, das wiederherzustellen, was verloren ging im Garten Eden. por meio do sacrifício na cruz, Durch das Opfer am Kreuz, por meio do sangue derramado no Calvário. durch das Blut, das am Kreuz vergossen wurde. O poder do pecado foi quebrado Die Kraft der Sünde wurde e gebrochen. fomos justificados por meio do sangue de Jesus. Und wir wurden gerechtfertigt durch das Blut Jesu. Por meio desse sacrifício, eu e você, nós temos acesso livre outra vez à presença do Pai. Und durch dieses Opfer haben wir freien Zugang zum Vater. Tudo isso foi obra de Deus, Und das alles ist Werk Gottes, porque Ele te ama, weil dich liebt, porque você é muito importante para Deus, weil du ihm wichtig bist. porque Deus vê em você completamente diferente do que os seus acusadores. Weil dich nicht so sieht, wie die dich beschuldigen. Jesus cancela a ação da serpente no Calvário. Annulliert das Werk der Schlange am Kreuz. O diabo perdeu definitivamente toda essa liberdade. Und der Teufel hat diese Freiheit verloren. Graças ao Senhor Jesus. Dank Jesus Christus. Graças à obra redentora no Calvário. Dank diesem Heilswerk am Kreuz. Nós só vamos poder talvez ter um panorama da obra redentora de Cristo quando chegarmos na glória. Wir werden vielleicht das erst dann verstehen, wenn wir im Himmel sind. Porque qualquer palavra, qualquer pregação, ela é muito pequena para definir a obra de Cristo no Calvário. Weil jedes Wort, jede Predigt ist einfach zu klein, das beschreiben zu können, was geschehen ist am Como Kreuz. podemos entender Wie können wir das verstehen? que alguém pode entregar o seu filho para morrer por ladrões, por mentirosos, por corruptos? Wie können wir das verstehen, dass ein Vater seinen Sohn gibt, für Räuber, für Mörder zu sterben? Como entender esse amor? Wie können wir diese Liebe verstehen? Só vamos ter um panorama lá na glória, eu acho. Wir werden das erst im Himmel verstehen können, Só na glória. denke ich. Erst im Himmel, in der Herrlichkeit. Só na glória. Erst in der Herrlichkeit. Nós temos por meio de Cristo a nossa autorresponsabilidade recuperada. Und durch Jesus haben wir wieder diese Eigenverantwortung Em Romanos erhalten. 8:1-2, Paulo vai dizer: agora, pois, já não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. In Römer 8:1-2 steht, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Já não há condenação alguma. Es gibt keine Verdammnis O mehr. pecado perdeu força Die Sünde hat an Kraft sobre verloren aqueles que estão em Cristo Jesus. über diejenigen, die in Jesus Christus Se sind. você está em Jesus, Wenn du in Jesus bist, já não tem mais força o pecado na tua vida. dann hat die Sünde keine Kraft über dein Leben. Não estou dizendo que não pecaremos mais, Ich sage nicht, dass wir nicht mehr sündigen werden. mas estou dizendo que você e eu já não somos mais escravos do pecado. Aber du und ich, wir sind keine Sklaven mehr der Sünde. Estou dizendo que falharemos. Ich sage nicht, dass wir versagen werden. Estou dizendo que por meio do sangue temos acesso livre ao trono da graça de Deus. Aber durch das Blut haben wir freien Zugang zum O Gnadenthron. que eu estou dizendo é que não há pecado em mim ou pecado em você que possa impedir ser agarrado por esse amor de Deus. Es gibt also keine Sünde in dir oder in mir, wo Gott uns nicht begegnen kann trotzdem. Precisamos, a partir de agora, voltar a fazer uma autorreflexão e autorresponsabilidade para começar
a ser e a viver diferente. Wir müssen also ab heute wieder diese Eigenverantwortung übernehmen, selbst reflektieren. A partir de agora nós podemos outra vez assumir a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Und ab heute können wir wieder als Kinder Gottes diese Eigenverantwortung übernehmen. Por meio da obra de Cristo no Calvário, nós podemos agora assumir a nossa responsabilidade como pais, como maridos, como filhos, como chefe, como empregado, como... Und durch das Werk von Jesus am Kreuz können wir wieder diese Eigenverantwortung als Chefs, als Mitarbeiter, als Eltern, als Kinder übernehmen. E dessa vez não mais como escravo do pecado. Und diesmal nicht mehr als E dessa Versklavte vez von der não Sünde. mais como afastados de Und Deus. nicht mehr als Getrennte von Mas Gott. desta vez com a cabeça erguida, como filhos de Deus, como uma nação santa, como povo separado para Deus. Sondern mit gehobenen Haupt als Kinder Gottes, als heiliges Volk. É maravilhoso ser filho de Deus, irmão. Es ist wunderbar, Kind Gottes zu É o sein. que há de mais extraordinário na face da terra. Es ist das Beste auf dieser Welt. É poder viver em Jesus. Ist es in Jesus leben zu E dürfen. independente dos meus defeitos, eu poder a qualquer momento entrar na presença de Deus. Und unabhängig von meinen Schwächen kann ich jederzeit in die Gegenwart Gottes kommen. Mas para isso precisamos fazer uma autoanálise dos nossos atos, uma autorreflexão e uma autorresponsabilidade. Aber dafür müssen wir uns selbst reflektieren und auch Eigenverantwortung E como é übernehmen. que eu faço para manter minha autorresponsabilidade? Aber wie tue ich das? Wie kann ich diese Eigenverantwortung übernehmen und behalten? A autorresponsabilidade, irmão, Die Eigenverantwortung é uma qualidade essencial para o nosso desenvolvimento. ist sehr wichtig für unsere Entwicklung. É poderoso gerador de frutos Es ist etwas, das Frucht bringt in unserem em Leben. diferentes áreas das nossas vidas, Und zwar in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. gerando fruto em nossa carreira, em nossos estudos, em nossos trabalhos, em nossas casas. Das bringt Frucht in unserer Karriere, in unserer Ausbildung und so weiter. Para obter autocontrole da nossa própria felicidade como servos de Deus. Damit wir auch die Herrschaft über unser eigenes Glück haben können, als Kinder Gottes, als Diener Gottes. Em todos os funerais que eu já fui, An allen Beerdigungen, wo ich schon war, pastor faz funeral também. ja, Pastor führt auch diese Beerdigungen Em todos os durch. funerais que nós realizamos, existe algo que é unânime em todos eles. Und in allen Beerdigungen, wo ich war, gibt es etwas, was alle gemeinsam haben. Sempre há viúvo ou a viúva, Es gibt immer einen Witwer, eine Witwe os filhos, oder die Kinder, die da os bleiben. amigos do trabalho. Die Freunde, die E Arbeitskollegen sind da. sempre se escolhe 3 ou 4 pessoas para falar a biografia da pessoa que faleceu. Und man definiert 2 oder 3 Personen, die über den Verstorbenen sprechen. Eu nunca escutei uma má qualidade de quem morreu. Ich habe noch nie etwas Negatives gehört in diesen Momenten über den Verstorbenen. Se é a esposa, ela fala, mas era homem maravilhoso. Wenn es die Frau ist, die etwas sagt, dann sagt sie, oh, das Era war ein homem wunderbarer Mann. pensa num santo. Oh, er war heilig. Era este homem. Dieser Mann war Se wie é ein filho, o Heiliger. filho vai dizer, meu Deus, meu pai era maravilhoso. Und wenn es der Sohn ist, der sagt, mein Gott, mein Vater, er war Se é wunderbar. colega de trabalho, era o melhor colega que eu tinha na empresa. Und wenn es ein Arbeitskollege ist, der sagt, er war der beste Se era Mitarbeiter. chefe, esse era o chefe. Und wenn er Chef war, das war der beste Chef in der Firma. Nunca escutei outra coisa. Ich habe noch nie etwas anderes gehört. O que você gostaria que falassem no seu funeral de você? Was hättest du gerne, dass man über dich sagt an deiner Beerdigung? Pois isso que você gostaria que falasse no seu funeral. Und das, was du gerne hättest, dass man über dich spricht, Esse é o teu destino.
Das ist dein Schicksal. Essa é a sua meta. Das ist dein Ziel. Se você gostaria que seus filhos dissessem que você era um bom pai, Wenn du möchtest, dass deine Kinder über dich sagen, dass du ein guter então Vater não warst, espere o funeral para você ser o melhor pai. dann warte nicht auf die Beerdigung, um Se ein você guter gostaria Vater que o zu seu sein. chefe dissesse que você era o melhor funcionário, Wenn du möchtest, dass man über dich sagt, dass du der beste então não Mitarbeiter espere o warst, funeral para você ser o melhor. dann warte nicht bis zur Beerdigung, dass man das sagt. Essa é a meta. Das ist das Se Ziel. no teu funeral a sua esposa ia dizer que você era um santo, Wenn deine Frau sagt an deiner Beerdigung, dass du ein Heiliger warst, fiel, treu, leal, loyal, então não espere o funeral. dann warte nicht bis zu der Seja hoje Beerdigung, leal, fiel, presente, conselheiro, amigo da tua esposa. dann sei das heute loyal, treu, Freund von deiner Isso Ehefrau. só é possível com a autorresponsabilidade, Das ist nur möglich mit com a Eigenverantwortung, autoanálise. mit einer Selbstreflexion. Nós precisamos analisar nossas experiências. Und wir müssen unsere Erfahrungen reflektieren. A sabedoria não vem por experiências. Die Weisheit kommt nicht durch Erfahrungen. A sabedoria vem por analisar as experiências. Die Weisheit kommt, wenn wir die Erfahrungen analysieren oder reflektieren. E por meio de Cristo Jesus, Und durch Jesus Christus nós podemos na análise können wir in der Analyse estabelecer metas, Ziele definieren, estabelecer novos projetos, neue Projekte definieren, novos planos. neue Pläne definieren. Existe um ditado que diz que não importa a idade, se você faz planos, você sempre será jovem. Es gibt so ein Sprichwort, dass man sagt, egal wie alt du bist, dein Alter ist egal, aber wenn du etwas planst, dann wirst du immer jung E se bleiben. você é jovem, não tem projeto, não tem plano, então você já é um ancião. Und wenn du jung bist und keine Projekte, keine Pläne hast, dann bist du schon ein alter Mensch. Mas nessa noite, Aber heute Abend eu quero dizer para você möchte ich dir sagen, que Jesus está fazendo uma revolução na sua alma, no seu coração, agora mesmo. dass Jesus etwas wirkt in deinem Inneren jetzt. E você vai começar a fazer a diferença a partir de hoje. Und du wirst einen Unterschied ausmachen A ab partir de heute. hoje. Ab heute. E não importa quem foram seus pais. Und es ist egal, wer deine Eltern Não waren. importa a sua origem, o seu país, o seu idioma. Es ist egal, deine Herkunft, deine Se Sprache. você estiver em Jesus, Wenn du in Jesus bist, o seu destino será diferente. dann wird dein A Schicksal tua história anders será sein. diferente. Deine Geschichte wird Então anders você sein. fará a diferença. Und du wirst einen Unterschied Você vai fazer a ausmachen. diferença. Du wirst einen Unterschied Você vai começar a ausmachen. dar fruto. Und du wirst beginnen, Frucht Você vai zu ser bringen. verdadeiramente o melhor empregado, o melhor chefe, o melhor marido, o melhor filho. Du wirst der beste Mitarbeiter, der beste Chef, der beste Ehemann, der beste Vater sein. É necessário dar fruto. Es ist nötig, Frucht zu produzieren. Jesus vai dizer em Mateus 7, 17, 20: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Matthäus 7, 17 bis 20. So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. É responsabilidade da árvore produzir bons frutos. Es ist die Verantwortung vom Baum, gute Früchte zu Não é bringen. responsabilidade do terreno, nem do agricultor, nem do pesticida. Es ist nicht die Verantwortung von der Erde oder vom Bauer, A gute boa Früchte, dass der árvore Baum. dará bom fruto, até mesmo que seja plantada no deserto. Ein guter Baum, ein verantwortungsbewusster Baum wird gute Frucht bringen, auch in der Wüste. Não importa quem foram os seus pais, não importa o terreno no qual você foi plantado. Es ist egal, wer deine Eltern waren, wo du gepflanzt wurdest. Sua origem não é definida o teu futuro não é definido pela tua origem. Weil deine Zukunft wird nicht definiert wegen deiner Herkunft. Quem vai definir o teu futuro serão os frutos que você
dar. Wer deine Zukunft definieren wird, das sind die Früchte in deinem Leben. O Senhor Jesus disse, a árvore que não der fruto é cortada e lançado fora. Jesus sagt, dass der Baum, der keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer O que geworfen. define o teu destino são os teus frutos. Wer dein Schicksal bestimmt oder definiert, das sind deine Früchte. Deus diz, e lá em Isaías 5:4, que mais se pode fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como? Esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas. Jesaja 5,4. Was könnte man einem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffe ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Quais são as qualidades dos frutos que você tem produzido? Was ist die Qualität deiner Früchte? Qual é o teu legado? Was ist das, was du hinterlässt? Qual é a herança que você está deixando para os seus filhos? Was ist das Erbe, das du hinterlässt deinen Kindern? Os frutos são responsáveis de nos fazer a cada dia mais parecidos com Jesus. Und die Aufgabe der Früchte ist, dass wir Jesus ähnlicher werden, jeden Tag. O texto vai dizer que nós somos conhecidos pelos frutos. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Não são pelos dons, Es geht hier nicht um die Gaben, não são pelos talentos, es geht hier nicht um die Talente, são pelos frutos que estamos produzindo. es geht hier um die Früchte, die wir produzieren. Como estão os teus frutos? Wie steht es mit deinen Früchten? A autorresponsabilidade nos ajuda na produção de bons frutos. Die Eigenverantwortung hilft uns, dass wir gute Früchte bringen. Fruto do Espírito. Die Frucht des Geistes. O fruto do Espírito. Die Frucht des Geistes. Gálatas 5:22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Galater 5,22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Halleluja. Selbstbeherrschung. Brota. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Brota em mim fruto do Espírito. Komm in mir hervor, Frucht Fruto des do Geistes. Espírito. O texto aqui, ele não fala frutos do Espírito, é fruto do Espírito. Der Text hier spricht nicht in Mehrzahl, er spricht über eine Frucht des Geistes. No original grego, a palavra faz referência a cesto de frutas. Im Griechischen, im Originalen, spricht man hier über einen Korb voller Früchte. Quando você começa a produzir o fruto do Espírito, Wenn du also diese Frucht des Geistes produzierst in dir, cestos são colhidos de você. dann wird man ganze Körbe von dir Fruto do ernten. Espírito. Eu preciso do fruto do Espírito. Und ich brauche die Frucht des Geistes. Sabe, os grandes líderes, os grandes gestores, Große Leiter und Führer, eles não fizeram outra coisa a não ser produzir os frutos do Espírito. sie haben nichts anderes getan, als diese Frucht des Geistes zu produzieren. Vamos ficar de pé. Stehen wir doch alle auf. A produção dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, Die Produktion dieser Frucht des Geistes, só é possível àqueles que estão em Jesus. das ist nur denjenigen möglich, die in Jesus sind. Eles não podem ser comprados. Man kann diese Frucht nicht kaufen. O mundo não nos pode dar. Die Welt kann es uns nicht geben. Mas se eu estiver em Cristo, Aber wenn ich in Jesus bin, eu tenho o direito de produzir fruto do Espírito. dann habe ich das Recht, Frucht zu bringen Eu im tenho o Geist. direito de ser ou dar o meu melhor na minha igreja,
dann habe ich das Recht, auch das Beste zu geben in meiner Gemeinde, na minha casa, in meinem Zuhause, no meu trabalho. an meiner Arbeitsstelle. É direito Es ist ein Recht, que você tem se você estiver em Jesus. das du hast, wenn du in Jesus bist. Feche os teus olhos. Schließe deine Augen. Espírito Santo, Heiliger Geist, a autogestão em si não vai fazer de você líder absoluto. die Selbstführung wird dich nicht nur zu einem Leiter machen, Mas obedecer a Deus, aber Gott gehorchen, obedecer a sua palavra, seinem Wort gehorchen, escutar a voz do Espírito Santo die Stimme des Heiligen Geistes zu hören e gerar fruto, und Früchte bringen, fará de você wird aus dir líder de si próprio. ein Führer machen aus dir, der sich selbst führt, Por meio da produção do fruto do Espírito. durch die Frucht des Geistes. Espírito Santo, Heiliger Geist, toca, Senhor. berühre uns, Enche, Santo Espírito. erfülle uns. Vem, Espírito, vem. Komm, Geist, komm. Vem, Espírito, vem. Komm, Geist, komm. Fica à vontade entre nós. Fühl dich wohl bei uns. Transforma a minha vida Verändere mein Leben, em uma terra fértil, dass ich gutes Land, gute Erde bin, para que eu venha dar fruto, Senhor. damit ich gute Frucht bringe. Oh, Espírito Santo, Heiliger Geist, gera em mim os frutos, Senhor. dass in mir diese Früchte O amor, hervorkommen, a die Liebe, alegria, die Freude, a paz, den Frieden, a longanimidade, Langmut, a benignidade, die a Freundlichkeit, bondade e die fidelidade, Güte und die a Treue, mansidão, die Sanftmut o domínio próprio, und die Senhor. Selbstbeherrschung. Em nome de Jesus. Im Namen Jesu. Já não estamos mais baixo o domínio do pecado. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Estamos Wir livres, sind frei, livres frei, para ter domínio próprio, um diese Selbstbeherrschung zu para haben, fazer a análise, autoanálise um eine Selbstreflexion zu machen e para que amanhã possamos ser melhor ou melhores do que fomos hoje. und damit wir morgen besser sind als heute. Oh Jesus, se aqui tiver alguém que ainda está longe da tua presença, Und wenn jemand hier ist, der noch weit entfernt von deiner Gegenwart ist, faz morada no coração dele, Senhor. nimm Wohnung in diesem Herzen Faz ein. morada no coração dela, Nimm Jesus. Wohnung in diesem Herzen ein. Oh Espírito Santo. Eu tenho convicção absoluta que esta mensagem edificou e abençoou a sua vida. Caso você queira dar um testemunho ou tenha alguma necessidade de oração ou queira entrar em contato conosco, escreva-nos um e-mail ainda hoje para info@silber.church ou visite a nossa página www.silber.church/pt para português /ES para espanhol. No mais, desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos do Senhor e até o próximo domingo.